Yan na guys, dito tayo. Atake tayo ngayon guys. Ito na guys, gamit natin yung account guys. Dumi guys, napakadumi. Hindi ko na dami kong account guys eh. Focus muna tayo guys. Yan, akong puno guys. Dito natin to guys. Ayun, isa pa guys. Pili muna tayo. Tayo guys dito. Dito tayo guys ng defense. Ayun natin dyan. Dito tayong kaya guys eh. Ayun na guys. Ito ba kayo, pwede na tayo mag-attack ngayon. Atake na tayo guys ha. Tayo guys, durug-durug yung kalaban. Ito na guys dito. Uy, ayos guys ha. Itong guys, mag-look na tayo guys. Ayan na guys. Ayan muna natin yan guys. Pinsa guys, pinsa. Dito guys, grabe lakas guys oh. Birahe na guys, birahe. Yan na guys, tirog na. Tirog na guys, birahe na guys, birahe. Tirog na. Ayan na guys. 2 star lang tayo guys. Ayan na, 2 star din. Durog na guys, durog. Okay, isa pa. Isa pa guys, isa pa guys. Bag. Ayan po, mga 3 star pa kaya ito guys. Lakas guys, isa pa. Yun, nakadali guys. Isa pa guys, isa pa. Ayun na. Maladali na isang natin guys. Maladali na isang natin guys. Bira. Duro guys. Sana makaabot. Isa pa guys. Ala, hindi maabot. Wawa guys, hindi maabot. Okay lang, 94. Panalo pa rin tayo guys. Kailangan din guys oh. Masunod na tayo atake. Lipat tayo guys, lipat. Ano ko dito sa dam number 4. Kalimutan ko na guys kung saan yung mga ko. Sobrang dami. Ayan na guys, ito na naman tayo. Tignan natin kung pwede ito pang attack. Pwede na guys. Update muna natin guys. Ito guys oh. Guys,
Dami guys, di ko na nasikaso yun. Dami na guys. Natak na natin to guys. Lanwar naman to guys. Palamangan lang to sana star. Natak na natin. Tago tayo sa tao. Importante. Ba't ganun? Sira ulo yun guys. Guys, bante. Durog na yan. Guys, panat guys. Pasok. Di kasi nakapasok agad. Ayun na guys. Boom. Babara. Babanat na guys. 3 star to. 2 star lang to guys. Sigurado talaga 2 star lang. Ang lupit guys. Tapos ng kalaban. 2 star. So pang 2 star lang kasi to. 2 star attack lang to guys. Bilisan lang. Wala guys bilisan. Guys. Tapos na ang lahat. Dito pa rin ako. Guys, 60, 70. Itong 576. Wala na. Ayan na guys. Wait na tayo guys. Hindi mo maiisip. Tingnan natin guys. Uy, number 2 na tayo guys. Hindi mo makikita. Hindi pa tayo sa ano guys. Number 2 tayo guys. Ito namang kalaban natin guys. 4 kings. Kaya guys. Ano na tayo sa number 2. Patay ng mga guys. Malalagay yung number 2 guys. Number 2 dito guys. Kalimutan ko saan kaya nilagay. Guys Table,